السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan pada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa bahwa saya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih mulia kecuali orang yang lebih bertakwa. نحن نعيش ما زلنا في أجواء عاشوراء والحمد لله الله تبارك وتعالى وفقنا بإقامة مراسم للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله سنقوم بهذه المراسم في المناسبات الآتية، ولكن التي يجب علينا أن نفهم ونتعلم الدروس التي نتعلمها وندرسها من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وهنا أريد أن أبين لكم بعض النقاط والدروس التي نحن نتعلمها من عاشوراء ومن المولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. Kita masih berada di suasana bulan Muharram, suasana duka, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa menggelar acara-acara duka untuk Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam, dan semoga di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita juga bisa menggelar acara-acara ini untuk menghidupkan Ahlul Bait dalam ritual keseharian kita. Tentunya ketika kita masuk kepada majlis-majlis Imam Husain alaihissalam dan menyimak perjuangan Imam Husain alaihissalam, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa poin yang bisa kita ambil pelajarannya dari peristiwa kebangkitan Imam Husain alaihissalam dan peristiwa Ashura. الدرس الأول الذي نستلهم من عاشوراء هو الالتزام بالدين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم السلام إنما جاهدوا من أجل بقاء الدين وقيم الإسلام وليس من أجل أطماع وأغراض دنيوية. يقول الإمام الحسين عليه السلام في سبب خروجه وحركته: إني لم أخرج عشرا ولا قطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وفي كلمة قصيرة وواحدة نستطيع أن نقول أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرج لإصلاح الأمة بإقامة الدين وإخراجهم عن الانحراف الذي جاء به بعض الحكام قبل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. Pelajaran pertama bisa kita ambil dari peristiwa Ashura adalah komitmen dan konsekuen dalam menjalankan ajaran agama.
Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya meninggalkan kampung halaman mereka untuk memulai suatu perjalanan, suatu perjuangan dan pengorbanan besar. Tujuannya adalah supaya bisa menegakkan agama dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama Islam. Mereka keluar dari rumah mereka dan kampung halaman mereka bukan untuk tujuan-tujuan materi dan duniawi. Imam Husain alaihissalam ketika menjelaskan misi yang sedang beliau jalankan, beliau mengatakan bahwasanya aku tidak keluar untuk menunjukkan kesombongan dan kecongkakan. Aku keluar bukan untuk melakukan fasad, melakukan keburukan dan perusakan di muka bumi. Aku juga tidak keluar untuk melakukan kezaliman. Aku keluar dari kampung halamanku dan memulai perjalanan perjuangan ini adalah dengan tujuan untuk memperbaiki umat kakekku. Aku ingin melakukan amar ma'ruf dan ingin mencegah dari yang mungkar. Dalam satu ungkapan yang singkat kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Husain dan para sahabatnya di Karbala yang melahirkan epik dan peristiwa Asyura adalah tujuannya untuk melakukan perbaikan atas umat dan menyelamatkan umat dari penyelewengan yang terjadi sebelumnya dan menemukan puncaknya pada zaman itu. وليس الإمام الحسين عليه السلام هو وحده الذي كان يهدف إلى إقامة الدين، بل أصحابه أيضا كانوا يهدفون إلى إقامة الدين. هذه الأبيات الشعرية معروفة عن أبي الفضل العباس أخو الإمام الحسين عليه السلام حينما يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. Ungkapan tentang tujuan bahwa tujuan kebangkitan ini adalah untuk menegakkan Islam bukan hanya keluar dari lisan suci Imam Husain saja. Para sahabat Imam Husain juga menyatakan hal itu dalam ungkapan-ungkapan dan kata-kata mereka. Di antaranya apa yang disampaikan dan dinisbatkan kepada Abul Fadl Abbas ketika beliau mengatakan, demi Allah, jika kalian memotong tangan kananku, aku tetap tidak akan mundur. Aku akan tetap melanjutkan perjalananku demi membela agamaku. فإنما استشهدوا لأجل إقامة الدين وإصلاح الأمة وفتح الأبواب إلى الملكوت الأعلى، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالدين الإسلامي فتح أبواب الملكوت إلى المجتمع وإلى الناس، ولكن بعده تغير. وأراد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يجدد عليهم فتح أبواب السماء والملكوت. Para syuhada yang mencapai tingkatan syahadah pada peristiwa Karbala, mereka betul-betul ingin menegakkan ajaran agama. Mereka betul-betul ingin menerapkan apa yang Allah turunkan kepada umat ini, kepada umat manusia ini. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa ajaran, beliau membuka pintu-pintu bagi umat manusia untuk sampai kepada malakut a'la. Tapi permasalahannya adalah setelah beliau wafat, pintu-pintu tersebut akibat terjadinya penyelewengan tertutup. Imam Husain dalam gerakan dan perjuangannya ini berusaha untuk membuka kembali pintu-pintu bagi umat manusia untuk bisa sampai kepada malakut yang tertinggi. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: أيها البشر، أيها الإنسان، أنت لست موجودا عرضيا، وإنما لا بد أن تعرج إلى السماء، وأريد أن أفتح لكم أبواب السماء. Seakan Imam Husain ingin mengatakan, wahai manusia, kalian ini bukan makhluk yang diciptakan untuk bumi. Kalian ini adalah makhluk yang diciptakan untuk langit, untuk ketinggian. Mengapa kalian hanya berkutat kepada masalah-masalah yang hubungannya dengan bumi? ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى ربه إلا بالدين الصحيح السليم الأصيل. Dan tidak mungkin orang akan bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi seperti itu kecuali jika dia berpegang teguh pada agama yang benar. ولذلك علينا إخواني وإخوتي أن نخرج من أجواء عاشوراء بهذه الروحية وبعزم وتصميم على الالتزام بتعاليم الدين والاجتناب عن المعاصي والتوبة إلى الله تعالى والمواظبة على أداء الصلوات وجميع الواجبات الأخرى. Karena itulah saudara-saudaraku sekalian, keluar dari peringatan dan acara-acara Muharram mengenang Imam Husain alaihissalam, kita harus memiliki tekad
bahwa kita akan berpegang teguh pada ajaran agama ini. Kita memegang teguh ajaran agama, melaksanakan perintah-perintah, meninggalkan semua yang dilarang dan diharamkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikat diri kita untuk menjalankan salat 5 waktu yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan semua kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita laksanakan. الدرس الثاني الذي نستلهم من عاشوراء هو تحمل المسؤولية الاجتماعية. كان بإمكان الإمام الحسين عليه السلام أن يبقى في داره وفي مسجد جده كما أشار عليه كثيرون وكما فعل آخرون، لكنه أبى إلا أن يتحمل مسؤوليته الشرعية والاجتماعية ويقول وأنا أحق من غيري بهذا. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kebangkitan Imam Husain di Karbala adalah rasa tanggung jawab terhadap urusan-urusan sosial. Imam Husain bisa tinggal di Madinah, tidak keluar dari rumahnya, mengurusi masjid kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dinasihatkan oleh banyak orang dan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang di kota Madinah. Tidak menyibukkan dirinya dengan permasalahan-permasalahan politik yang sedang terjadi. Tetapi Imam Husain enggan untuk melakukan itu. Justru beliau berpikir untuk terjun langsung ke medan dengan mengatakan kondisinya sudah sedemikian parah dan aku adalah orang yang paling berhak dan yang paling tepat untuk mengambil dan memikul tanggung jawab yang besar ini di tengah masyarakat Islam. لذا فإن علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا وديننا، فكل واحد منا مطالب بدوره، وهذا أمر يمارسه جميع الأفراد في جميع الدول، سواء الدول الإسلامية أو الدول الغربية تجاه مجتمعاتهم، ونحن أولى بهم أن نقوم بواجباتنا وبمسؤولياتنا تجاه أمتنا وتجاه شعبنا. جاء في التقرير عن الأعمال التطوعية في بعض الدول الغربية والأوروبية بأن أكثر من ثلث من مجتمعهم يقومون بالأعمال التطوعية للمجتمع، ونحن أولى بذلك. فنحن أيضا نشاهد في هذا البلد أن كثيرا من الناس يقومون بالأعمال التطوعية تجاه وطنهم وشعبهم ومجتمعهم، فإذا جاء الصيف نجدهم أنهم يتطوعون، وإذا جاء موسم ووقت إقامة مراسم أبي عبد الله الحسين نحن شاهدنا كثيرا من إخواننا وأخواتنا كانوا يشاركون لإقامة هذه المجالس إما بأموالهم أو بأنفسهم أو بنفيسهم. Karena itu kita harus ikut memikul tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Kita harus ikut memikul tanggung jawab kita terhadap negara kita, kepada masyarakat kita, kepada agama kita. Setiap masing-masing dari kita dituntut untuk memainkan peran kita, peran yang bisa kita mainkan. Sebagaimana hal ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di semua negara, baik di negara-negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim ataupun negara-negara non-muslim. Mereka terbiasa untuk melakukan hal-hal sukarela, secara sukarela, demi kemajuan dan demi kenyamanan masyarakatnya. Kita sebagai orang Islam harus lebih terdepan daripada masyarakat-masyarakat non-muslim dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sukarela. Dan alhamdulillah kita menyaksikan juga di negara kita banyak hal-hal yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Di dalam masalah contoh yang kecil, misalnya ketika kita mengadakan acara-acara untuk Imam Husain alaihissalam, untuk Ahlul Bait alaihimussalam, banyak orang yang ikut berpartisipasi secara sukarela, baik dengan tenaganya, waktunya maupun dengan hartanya, supaya acara-acara ini bisa terselenggara dengan baik. الدرس الثالث الذي نستلهم من عاشوراء ومن الإمام الحسين وأصحابه عليهم الصلاة والسلام مراعاة حقوق الناس. ففي ليلة العاشر من المحرم أمر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي بين أصحابه لا يقتل معنا رجل وعليه دين. فقام إليه رجل من أصحابه فقال له إن علي دينا
وقد ضمنته زوجتي. فقال وما ضمان امرأة، بمعنى أنها ليس هي لا تستطيع أن تفي بهذا الضمان، ما عندها مال حتى تفي بهذا، ما عندها إمكانات مادية. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أمره بأن يؤدي دينه أولا. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Asyura dan perjuangan Imam Husain alaihissalam di Karbala adalah menghargai dan menghormati hak manusia, hak orang lain. Di malam Asyura, ketika Imam Husain dan para sahabatnya sudah menyiapkan diri bahwa besok mereka akan terlibat dalam sebuah pertarungan dan nyawa mereka akan mereka lepaskan dari raganya, Imam Husain berpesan bahwa besok semua yang terbunuh, jangan sampai ada satupun yang mati dan terbunuh bersama kami, bersama kita, orang yang memiliki hutang kepada orang lain. Sedemikian pentingnya masalah ini. Lalu kemudian salah seorang sahabat Imam Husain mengatakan, "Ya Imam, aku punya hutang pada orang lain, tetapi istriku sudah menanggung hutangku itu." Imam mempertanyakan, apakah istrimu bisa menanggung hutang yang ada pada pundakmu? Apakah seorang wanita yang memang notabene perempuan itu umumnya tidak memiliki harta dan semua hartanya adalah milik suaminya, apakah seorang wanita seperti ini bisa menanggung hutangmu? Itulah yang dipertanyakan oleh Imam Husain alaihissalam kepada sahabatnya itu. Perintah Imam Husain kepada sahabatnya itu pertama adalah tunaikan hutang yang ada pada pundakmu itu. وفي رواية أخرى روى موسى بن عمير عن أبيه أنه قال أمرني الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام قال نادى أن لا يقتل معي رجل عليه دين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات وعليه دين أخذ من حسناته يوم القيامة. Di dalam sebuah riwayat dari Musa bin Umair dari ayahnya, dia mengatakan bahwasanya Imam Husain alaihissalam memerintahkan kepadaku, ini cerita dari ayah Umair kepada putranya. Imam Husain memerintahkan kepadaku untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa jangan sampai ada seorang pun yang bersamaku terbunuh sementara dia masih menanggung hutang. Karena aku mendengar, kata Imam Husain, dari kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang mati sementara dia masih menanggung hutang pada orang lain, maka kelak di hari kiamat kebaikan dan pahalanya akan dikurangi untuk membayar hutang-hutangnya di dunia. لقد أراد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يكون المستشهد من بين يديه متحرجا في دينه خال الذمة من حقوق الناس وأموالهم، ولا يريد أن يكون سببا في ضياع أي حق من حقوق الآخرين. الإمام عليه السلام لا يريد أن يكون هو سببا لضياع أي حق من حقوق الآخرين. إن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقدم أداء الدين على الجهاد في سبيل الله مع سمو الجهاد وعلوه ورفعته، مع أنه كان يحتاج إلى النصرة وكان يحتاج إلى أصحابا ينصرونه، ولكن قدم أداء الدين على النصرة له مع حاجته إلى النصرة، وهذا غاية السمو الأخلاق والنبل، ونموذج مثالي من الدروس الأخلاقية العظيمة لكل الأجيال في كل زمن، ويجب أن نأخذ من ذلك درسا، وبخاصة ما نراه في مجتمعنا اليوم. Imam Husain alaihissalam menghendaki semua orang yang syahid bersama dengan beliau haruslah orang-orang yang betul-betul ketat dan teguh dalam memegang agamanya. Orang yang betul-betul sedemikian teguh dalam memegang agama sehingga tidak ada hak orang lain yang ada di pundaknya. Semua hak telah ditunaikan sebelum dia meraih syahadah. Bukan hanya hak masalah kesalahan ataupun perbuatan, tetapi juga masalah sangkut paut hutang piutang harus terselesaikan sebelum orang itu gugur syahid bersama dengan beliau.
Beliau menyatakan hal ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa jihad yang merupakan suatu amalan yang sedemikian tinggi pahalanya, bahwa orang yang mati syahid akan masuk ke surga tanpa hisab, bahwa orang yang mati syahid memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Meski demikian Imam Husain mengatakan kalau ada orang yang masih punya hutang, dia tidak berhak untuk ikut jihad. Artinya dinomor duakan dibandingkan dengan menunaikan hak orang lain. Padahal juga pada saat itu Imam Husain membutuhkan banyak orang untuk membela gerakan beliau. Meski demikian beliau mengatakan yang memiliki hutang jangan ikut bersama dengan kami. Ini merupakan pelajaran besar bagi kita. Bagaimana beliau menjunjung tinggi nilai-nilai agung yang diajarkan oleh agama Islam, terutama nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak dan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar. وأنا أؤكد على هذا الدرس تأكيدا بما نراه من تساهل عند كثير في أداء حقوق الناس، فالبعض لا يؤدي الدين الذي عليه من الأصل، وأحيانا يقول هذا رزقي ويصف في هذا الأمر. وبعض أصحاب المؤسسات لا يعطون عمالهم أجورهم وبخاصة الأجانب منهم، وهذا لا يجوز شرعا. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Ini saya tekankan sekali lagi bahwasanya hak orang, hak Bani Adam yang ada di pundak kita harus segera ditunaikan. Karena kita menyaksikan di zaman kita, di sekitar kita, banyak orang-orang yang menggampangkan masalah hak orang lain, memiliki hutang pada orang lain tapi menggampangkan untuk menunaikan hutang itu, menunda-nundanya. Jika dia memiliki rezeki yang ada di tangannya, dia mengatakan ini adalah rezekiku, ini adalah uangku. Dia menolak untuk membayarkan uang itu karena padahal dia sedang menanggung piutang kepada orang lain. Demikian pula ada orang-orang atau perkantoran-perkantoran atau bos-bos yang memiliki pegawai-pegawai tapi tidak mau memberikan gaji atau upah mereka tepat pada waktunya, menunda-nundanya. Ini adalah salah satu penistaan terhadap hak-hak manusia dan ini sangat ditentang dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa beliau mengatakan berikanlah upah orang yang kau upah sebelum keringatnya itu mengering. إننا يجب أن نكون حساسين تجاه حقوق الناس. إخواني وأعزائي وسادتي، فإنه لا يفيد الإنسان أعمال العبادة والخير إذا كان في ذمته شيء من حقوق الناس، وفي يوم القيامة أول ما يحاسب عنه الإنسان حقوق الإنسان حتى قبل الصلاة والصوم والحج. Karena itulah kita harus betul-betul peka terhadap hak orang lain. Jangan sampai kita memiliki ada hak yang ada di pundak kita tanpa kita tunaikan dengan baik hak tersebut. Seluruh amal ibadah kita tidak akan ada faedahnya jika masih ada hak orang lain yang ada di pundak kita. Di hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan mempermasalahkan dan menyoalkan, meminta pertanggungjawab dari setiap hambanya akan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Yang pertama kali dipertanyakan bahkan sebelum puasa, salat dan haji adalah masalah hak-hak orang lain. Masih adakah hak orang lain di pundak kita ataukah tidak? Karena itu permasalahan ini jangan dianggap sebagai masalah yang remeh. Seluruh amal ibadah kita diterima atau tidaknya sangat bergantung dengan masalah ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه يغفر لكم ذنوبكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن محمد بن علي ومحمد علي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم اللهم صل على محمد وآل محمد وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya, kembali saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin dan mukminat dengan pesan takwa. الإنسان يستفيد من مراسم عاشوراء ومجالس عاشوراء درس الدين، درس الخدمة لمجتمعه، كما أنه يستفيد دروسا كثيرة لا وقت لكي نتطرق إليها، ولكن بالنسبة إلى آخرته هناك فوائد جمة قد وردت في الأحاديث الشريفة بأن الذي يشارك في مجالس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يستفيد منها غفران الذنوب، ومنها قبول التوبة، ومنها استغفار الإمام الحسين لمن يشارك ولمن يبكي في مجالسه ولمن يبكي عليه. لا أحد يستطيع أن يدعي بأنه لم يرتكب أي ذنب ولم يأتي بأي مخالفة أو لم يؤذي أحدا، فنحن بحاجة إلى غفران الذنوب. فإذا استغفر لنا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فدعاؤه مستجاب في حقنا. Banyak hal dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Asyura yang biasanya kita dapatkan dari majlis-majlis yang digelar untuk mengenang Abu Abdillah Husain alaihissalam. Ada pelajaran tentang komitmen dan konsekuen loyalitas kita kepada agama. Ada pelajaran kepedulian kita kepada masyarakat kita, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Asyura. Tetapi selain daripada pelajaran-pelajaran itu, menghadiri majlis-majlis Imam Husain juga memberikan faedah yang sangat besar untuk masalah akhirat kita. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menghadiri majlis-majlis untuk Imam Husain alaihissalam. Di antaranya adalah orang yang hadir di majlis Imam Husain akan mendapatkan ampunan dari Allah, taubatnya akan diterima, dan bahkan Imam Husain alaihissalam akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ikut dalam majlis-majlis beliau. Tentunya tidak ada seorang manusia pun yang mengaku bahwa dia tidak punya dosa. Semua kita merasa bahwa kita ini penuh dengan dosa.
kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika yang beristighfar untuk kita adalah Imam Husain? Bukankah istighfar itu akan diterima oleh Allah dan doanya akan dikabulkan? Jika doanya dikabulkan, maka gugurlah dosa-dosa yang ada pada kita berkat istighfar Imam Husain untuk kita. بعدما ارتكب إخوة يوسف ما ارتكبوه بحق أخيهم يوسف وندموا على ما فعلوا عرفوا بأنه لا تستجاب دعوتهم فجاءوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين عرفوا أنه لا تستجاب دعوتهم فلا بد أن يدعو لهم أبوهم فجاءوا إلى يعقوب عليه السلام أبيهم وطلبوا منه الاستغفار يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا ونحن نذهب إلى أبي عبد الله الحسين نقول يا إمامنا وسيدنا ومولانا استغفر لنا ذنوبنا. Dulu ketika saudara-saudara Yusuf sudah mengakui bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan yang besar terhadap Yusuf, dan mereka tahu bahwasanya istighfar yang mereka lakukan, permohonan ampunan kepada Allah yang mereka mintakan setiap hari tidak bermanfaat dan tidak berfaedah sama sekali. Dan mereka sudah sedemikian menyesali apa yang telah mereka lakukan di masa lalu terhadap Yusuf. Sementara pintu ampunan Allah tertutup bagi mereka. Ketika menghadapi kondisi semacam ini, yang mereka lakukan adalah mendatangi ayah mereka Yaqub dan mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ayah, mintalah ampun pada Allah untuk kami telah melakukan satu kesalahan, kami orang-orang yang bersalah. Ayahnya kemudian mengatakan, aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Ikhwan akhwat sekalian, kita semua adalah orang-orang yang tenggelam dalam dosa. Mungkin sedemikian besar dosa yang kita lakukan sehingga istighfar yang kita lakukan gagal untuk bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena itu kita mendatangi pintu Imam Husain dan meminta, wahai Imam Husain, doakan kami semua, istighfarlah untuk kami semua supaya Allah berkenan untuk memaafkan kami. ما می‌دانیم اونقدر گرفتار هستیم، اونقدر گناهکاریم که در خانه خدا نمی‌توانیم. در خانه خدا البته برای همیشه بازه، ولی اگه سید الشهدا برای ما استغفار بکند، دعای امام حسین علی عبدالله بن حسین علیه السلام به روی همه ما باز است، گشوده است. روایتی هست که قلب ما رو خوشحال میکنه و امید ما رو زیاد میکنه. Tentunya pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup. Tetapi sedemikian banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa itulah yang menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Dosa-dosa itulah yang menghalangi diampunkannya turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena itu kita minta supaya semua halangan-halangan itu tersingkirkan dengan mendatangi pintu rumah Imam Husain alaihissalam. Ada sebuah riwayat yang bisa menggembirakan kita semua dalam kaitan ini. عن عبد الله بن بكير عبد الله بن بكير نقل قال حججت مع أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل. عبد الله بن بكير میگه با امام صادق علیه السلام در یه سخن و گفتمان طولانی گفتگو میکردم. فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي عليه السلام هل كان يصاب في قبره شيء؟ اگر قبر ابی عبدالله حسین باز بشه ما در اون قبر چه میبینیم؟ فقال یا ابن بکیر ما اعظم مسائلک ان الحسین علیه السلام مع ابیه و امه و اخیه فی منزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودند ای عبدالله ابن بکیر چه سوالهای زیادی میکنی و چه سوال بزرگی کردی. امام حسین علیه السلام با برادرشون و پدرشون و مادرشون فاطمه زهرا در منزل جد بزرگوارشون پیامبر هستند و معه یرزقون و یحبرون، رزق و روزی اونها و زندگیشون با رسول الله است و انه لعن یمین العرش. سید الشهدا در طرف راست عرش الهی هستند، متعلق به در عرش خدا رو گرفتند
يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني. الإمام الحسين يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني. خدایا اون وعده‌ای که به من دادی وفا کن. و انه لینظر الی زواره و انه اعرف بهم و باسمائهم و اسماء آبائهم و ما فی رحالهم من احدهم ببلده. امام حسین اسمهای تمام زوارشون رو میدونن، اسمهای پدرهاشون و مادرهاشون رو میدونن، حتی میدونن در وسائل اونها، در شقه اونها، در کیف اونها چه چیزی وجود داره. اگر حملی داشته باشن اون حمل رو هم میدونن. و انه لینظر الی من یبکی فیستغفر له. امام حسین نگاه میکنن به مجالسشون، به اونهایی که نشستن گریه میکنن. فیستغفر له و یسأل اباه الاستغفار له. از رسول الله، از امیر المؤمنین، از مادرشون فاطمه میخواهند که برای او استغفار کنند. دعای ما معلوم نیست مستجاب میشود بدن، ولی دعای سید الشهدا مستجاب در حق ما. و یقول ایها الباکی لو علمت ما اعد الله لك لفرحت اکثر مما حزنت و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه. امام حسین میفرمان ای کسی که بر من گریه میکنی، اگر میدانستید چقدر خدا به تو میدهد خیلی خوشحال میشدید و خداوند همه گناهان و خطاهای شما رو به خاطر سید الشهدا بخشید. چه چیزی بالاتر از این؟ همه ما تلاشمون بر اینه که خدا دعای ما رو، توبه ما رو بپذیره، اما سید الشهدا برای ما استغفار میکنه. خوشا به حال شما که مشارکت کردید در مجالس سید الشهدا. طوبی لمن شارک فی مجالس الحسین و طوبی لمن اراد زیارت الحسین و طوبی لمن بکا علی الحسین علیه السلام. Riwayat dari Abdullah bin Bukair, dia mengatakan aku pernah berbicara dengan Imam Shadiq alaihissalam dalam sebuah pembicaraan yang panjang. Salah satu pembicaraannya adalah Abdullah bin Bukair bertanya kepada Imam Shadiq alaihissalam, wahai Imam Shadiq, jika makam Abu Abdillah al-Husain saat ini digali lagi, apakah ada sesuatu yang terjadi pada tubuh beliau? Imam Shadiq alaihissalam dalam menjawab pertanyaan sahabat ini mengatakan, wahai Abdullah bin Bukair, pertanyaanmu adalah pertanyaan yang sangat besar. Tahukah engkau di manakah kakekku saat ini berada? Kakekku Al-Husain saat ini bersama dengan abangnya Al-Hasan, dengan ibunya Fatimah, dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka semua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain bersama dengan mereka mendapatkan rizki dari Allah. Dan beliau berada, Al-Husain berada di samping kanan aras ilahi dan berpegangan pada aras ilahi, mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, wahai Tuhanku, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Imam Husain dari sisi aras ilahi menatap kepada semua orang yang berziarah kepadanya, dan beliau lebih tahu siapa saja yang berziarah dan mengunjungi beliau, siapa saja yang datang kepada beliau, tahu siapa mereka, tahu nama-nama mereka, bahkan tahu nama ayah-ayah mereka. Bahkan jika ada salah satu di antara mereka yang membawa tas, apa yang ada di dalam tasnya, Imam Husain tahu dan memandang dari sisi aras ilahi. Lalu kemudian beliau ketika melihat ada orang yang menangis untuknya, akan beristighfar dan memintakan ampunan bagi orang tersebut. Kemudian beliau juga akan meminta ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib dan kakeknya Rasulullah untuk juga beristighfar bagi orang yang menangisi Imam Husain itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai orang yang menangis, kalau engkau tahu apa yang telah Allah siapkan untukmu, maka engkau akan sedemikian bergembira, lebih dari kesedihan yang menimpamu. Dan Al-Husain alaihissalam akan selalu beristighfar untuk orang yang menangisinya, memintakan ampun kepada Allah dari semua kesalahan dan semua dosa yang mungkin dilakukan oleh orang itu.
Sungguh beruntunglah orang-orang yang menghadiri majlis-majlis Imam Husain. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa berziarah kepada Imam Husain. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa menangis untuk Imam Husain, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar. Kita semua berusaha siang malam, selalu berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, beribadah, meminta ampun pada Allah supaya dosa-dosa yang kita lakukan ini digugurkan dan diampuni oleh Allah. Sekarang dengan menghadiri majlis-majlis Al-Husain, menangis untuk Al-Husain, menunjukkan kecintaan kepada Al-Husain, Al-Husain akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Ini adalah salah satu anugerah yang besar yang bisa didapatkan oleh seorang pecinta dalam berziarah pada Imam Husain dan mengunjungi majlis-majlis beliau. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم فادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. عندنا بعض الإخوة مرة طلبوا منا أن ندعو لهم بالشفاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم وعلينا بالشفاء العاجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نسألك اللهم وندعوك ونقسمك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأمجد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم ارفع المؤمنين والمؤمنات وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام واهد المسلمين إلى الحق واجمع كلمتهم إلى الحق وعلى الخير واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن والأمان لعبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا أدنى من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن المؤمنين والصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعزنا وأيدنا بالحق يا رب العالمين واكسر شوكة الظالمين ومن ظلم المسلمين. اللهم أسبغ علينا نعمتك وأيدنا بنورك وأنزل علينا بركاتك من السماء واخرج علينا بركاتك من الأرض وسددنا بتوفيقك واحفظنا بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا رحمتك وبركاتك من السماء وبارك لنا في ثمارنا وفي زروعنا وفي كل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا شافي. اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك بحق وليك وابن أوليائك موسى بن جعفر عليهم السلام. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم عن بلائك بحق وليك وابن أوليائك موسى بن جعفر عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.